Hello guys, good morning. Morning guys. Happy weekend. Mag-change lifestyle na guys. Mag-change lifestyle kay sakto na tong edad. Dapat mag-exercise ta. Karon guys, mag-biking ko from Patag to Claveria. Ako lang isa guys, solo, kay wa pa ko yung mga grupo. Still searching. Oh. Diba? Lifestyle change. Pasingot sa ta guys. Okay, dire ko to. Daghang salamat. Thank you for watching. God bless. Pahuway sa ako guys kay kapoy kay pangason. By partner. Ba? Asa man ko na lugar ari guys. Kini guys, asa na lugar guys be. Oh. Ha 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 ha. Wah, di na ko utop.